वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। तो आज जो वीडियो अच्छी जो टॉपिक रो वीडियो करके आनी जोटा दीटा जिनस रही गोटे हूँ सीआरटी विषय पढ़िया क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ता सहित एनआरटी जो रहा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये दीटा टेस्ट पढ़िया सहित स्केल ऑफ मेजरमेंट जो चारिटा स्केल रही नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो चारिटा स्केल को डिटेल्स पढ़िया। तो आ गोटे इंपोर्टेंट जिन तुम जो सीटीईटी रो एग्जाम नोटिफिकेशन आसी पहुंच जाए। तो मोर जो थ्योरी क्लास गुड़ी पूरा सीटीईटी सिलेबस अनुसार चलती सीडीपी रो जो सीटीईटी सिलेबस अच्छी से अनुसार पूरा कॉमन सिलेबस जो से अनुसार मु क्लास गुड़ी करती तो एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे। तो जो मैंने वीडियो को प्रथम थर पे देखुची चैनल सब्सक्राइब कर रखता नहीं कोई सीटीईटी में पूरा फुल प्रिपरेशन करेबी जो सीडीपी पेपर होची सीडीपी टा पूरा फुल प्रिपरेशन ए चैनल माध्यम रे चलिबो। चलो तो आज वीडियो स्टार्ट करिए। तो आज जो वीडियो प्रथम अच्छे क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन को बेस करी असेसमेंट जो क्लासिफिकेशन है सी टाइप रो गोटे होची नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कोई परिया क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट आ गोटे होची सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट तीनटा को बुझिया भलसे। फास्ट कोन होची नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट जोटा होची प्रथम जो रहिला प्रथम कोन रहिला होची क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। तो व्हाट इज क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट? A criteria reference test is designed to measure how well test takers have mastered a particular body of knowledge। तो कौन कहला होची जे टेस्ट दबो बा जे टेस्ट टेकर अछि सी गोटे पार्टिकुलर सब्जेक्ट रो केते मास्टर अछि पार्टिकुलर विषय रो सी केते तार पाखरे नॉलेज अछि प्रोफिशिएंसी अछि से जिंसडा को जानिया पे हम गोटे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट करथबा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट हमें करथबा। जोटी गोटे इंडिविजुअल आ गोटे होची लर्नर जो स्पेसिफिक टेस्ट होची से टेस्ट रिलेटेड केते मास्टर अछि बा केते प्रोफिशिएंसी अछि से जिंसडा को जानिया पे मेजर करिया पे हम कोन करते क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट करू अछि। Criteria reference test evaluate specific skill set or knowledge against predetermined criteria of learning। पूर्वर जो क्राइटेरिया प्रीडिटरमाइन क्राइटेरिया मीन्स पूर्वर क्राइटेरिया सेट करा जाय जो क्राइटेरिया होची बहुत लर्नर और टीचर जानि थांती जोटा होची से क्राइटेरिया अनुसार कोन होची तार टेस्ट करा जाय तार स्किल टेस्ट करा जाय तार नॉलेज को देख चेक करा जाय अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया फिक्स करा जाय से क्राइटेरिया अनुसार जज करा जाय गोटे लर्नर स्किल बा गोटे लर्नर नॉलेज को जज करा जाय। तो आमे कोन कहचे क्राइटेरिया रेफरेंस जोटा होची पूर्वर प्री प्लान हेता पूर्वर डिसाइड हे जायता। दिस टेस्ट जनरली हेल्प एस्टैब्लिश पासिंग स्कोर। तो एटी गोटे कोन करथा फिक्स स्कोर रखिता गोटे फिक्स स्कोर रखिता लाइक एग्जांपल ले परिबा होची तुमे जो बोर्ड एग्जाम रो काई क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हुआ 10th बोर्ड बा 12th बोर्ड काई सेटी गोटे हम फिक्स स्कोर रखिता जे 30% एबव जदी गोटे पिला पास होची 30% एबव जदी मार्क आनुची 100 30 30 मार्क आनुची तो सी पासिंग स्कोर को क्वालिफाई करिवो बा सी पास हे परियो बोली कहबा। सेमिति आउटे हम क्राइटेरिया कोन करथो 60% जदी एबव पिला मार्क आनु ताको हम फर्स्ट डिवीजन बोली कहबा। 50% पिला जदी मार्क एबव आनु ताको हम सेकंड डिवीजन बोली कहबा। 30% एबव जदी पिला मार्क आनु ताको हम थर्ड डिवीजन बोली कहबा जोटा होची प्री डिटरमाइन आ पूर्वरु डिसाइड था पूर्वरु फिक्स क्राइटेरिया अनुसार कोन होते पिलार परफॉर्मेंस को जज करा जायता। स्टूडेंट नो बट पासिंग स्कोर इज एंड एन इंडिविजुअल इज टेस्ट फॉर। तो गोटे पिला जानि थाई को पासिंग स्कोर रोची गोटे पिला पई सेटा पूर्वरु जे डिसाइड था पिला भी जानि थाई केते पासिंग स्कोर रोची डिटरमाइन केते रोची बाय नॉलेज ऑफ द कोर्स मटेरियल को नै सब्जेक्ट को नै बा मोर एग्जाम को नै केते पासिंग स्कोर रोची सेटा होची पूर्वरु होची जानि थाई होची के पिला जानि थाई। एग्जांपल कोन द स्टैंडर्ड ड्राइविंग टेस्ट मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो रहिला स्टैंडर्ड ड्राइविंग टेस्ट गुडी को जो रोची हमें कोई पारे होची ड्राइविंग टेस्ट जेतळे होची गोटे ड्राइविंग लाइसेंस काढिया पय जाउछो ड्राइविंग लाइसेंस काढिया पूर्वरु होची कोन सेमाने भी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट करछन क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट करछन काहे कि सेमाने फिक्स टेस्ट तो टेस्ट रो जो क्राइटेरिया टा सेमाने फिक्स कर देता से क्राइटेरिया अनुसार तुमको क्वालिफाई करिया पय पड़िबो। से क्राइटेरिया अनुसार तुमको प्रथम होची एग्जाम दवा पय पड़िबो गोटे रिटन एग्जाम देन तापर तुमर होची स्किल टेस्ट करा जिवो से दुटा मार्क रो एती मार्क बा एती परसेंटेज मार्क सिक्योर करले तुमे ड्राइविंग लाइसेंस पास हेचे बोली कहि पारे ड्राइविंग लाइसेंस तुमको मिलिबो। सेमिति रहिला होची तुमर ओटीटी हैला ओस्टीटी हैला ये सब बा सीटीटी जो आउट ये सब रो भी क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट हमें कहि पारे काहे कि सीटीटी एग्जाम जो रोची सीटीटी एग्जाम रो क्वालिफाई मार्क केतो होची 90 150 रो जदी गुटे पिला 90 मार्क आउची से क्वालिफाई से केते नंबर रैंक आउची सेटा डिसाइड करा जाउन जस्ट होची ताऊ क्वालिफाई हेचे ना जोना 90 बारे भी क्वालिफाई जोना 150 रो 40 आने से क्वालिफाई देन होची तो एससीबीसी रोइला अबा तुमरो एसटीएससी रोइला तांकर क्वालिफाई मार्क होई 75 तो जोटा 150 रो से माने 70 मार्क आनिबा दरकार ए जे रोइला कोन होची प्री डिटरमाइन फिक्स्ड गोल रोचे फिक्स क्राइटेरिया रोचे तो क्वालिफाई मार्क जोटा होची ऑनर भी जानि थाए जे एग्जाम दे से भी जानि थाए होची क्वालिफाई
ମାର୍କ ଆଉ ଯାହା ପଢିଲେ କଣ ଅଛି ତାର ମାଷ୍ଟରୀ ଲେବୁଲ ନଲେଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଛି ମାଷ୍ଟରୀ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ହଉଛି କୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲାର ମାଷ୍ଟରୀ ଲେବୁଲ କୁ ଜଜ କରୁଛେ ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ସଫିସିଏନ୍ସି କୁ ଜଜ କରୁଛେ ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମାଷ୍ଟରୀ ଲେବୁଲ ଅଫ ନଲେଜ କୁ ଆମେ ଜଜ କରୁଛେ ମାଷ୍ଟରୀ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଛି ମିନ୍ସ କହିବା ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁଛେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ତା ପାଖରେ ମାଷ୍ଟରୀ ନଲେଜ ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛି ଯଦି ତା ପାଖରେ ମାଷ୍ଟରୀ ନଲେଜ ନଥାନ୍ତା ବା ସେ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ନଲେଜ ନଥାନ୍ତା ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ତୁମର ଓଟିଟି ଓଷ୍ଟିଟି ସିଟିଟି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଏନଆରଏ ବା ଏନଆରଟି ବି କହୁଛି ଯୋଉଟା ରହୁଛି କଣ କହୁଛି ଇଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କମ୍ପେୟାରିଂ ଦ ରିଲେଟିଭ ପରଫରମେନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ either by comparing the performance of individual student within the group being tested or by comparing their performance with that of the other of similar age experience and background ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଚାରେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତ ପିଲାର ପରଫରମେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆମେ ପିଲାର ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖୁଛେ କମ୍ପେୟାର ମିନ୍ସ ତାର ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବା ନା ତ ର୍ୟାଙ୍କ ଡିସାଇଡ କରୁଛେ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ କଣ ଚେକ୍ କରୁଛି ମନେ ରଖିବ ହଉଛି ର୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ स्टूडेंट रो कौन चेक करूचे रैंक को से चेक करूचे तुमरो नॉन रेफरेंस असेसमेंट जो होची कंपेयर करूचे मे बी गुटे पिला सहित कंपेयर करिबा नले ग्रुप ऑफ पिला सहित कंपेयर करिबा नले तांकर सिमिलर एज ऑफ पीपल सहित कंपेयर करिया सिमिलर एक्सपीरियंस सहित कंपेयर करिया बा सिमिलर बैकग्राउंड को जे बिलोंग करतो ता सहित कंपेयर करिया पिलार परफॉर्मेंस को नेकी जोटा होची नॉन रेफरेंस असेसमेंट जोटा तुमरो क्लासरूम रे जो टेस्ट करा जाउची दैट इज होची नॉन रेफरेंस असेसमेंट मींस आमे कोन करूचे पिलार होची परफॉर्मेंस को आउट पिला सहित कंपेयर करूचे ଯେ ଏଇ ତାର ହରି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଛି ରାମଠୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ର୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ରାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି ହରି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯଦୁ ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ତ ଏଠି କଣ କଲେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ସେଠି ହଉଛି ନନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ such assessment may simply involving ranking the student or may involve scaling their marks तो ଏଠି କଣ କରୁଛି rank କଥା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ rank କଥା କିଏ କହିଛି ହଉଛି non reference assessment ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି rank କରୁଛି student ର performance ଆଉ ତାର mark ହଉଛି scale କରୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଯାୟୀ scaling କରି ରଖୁଛି ତାର mark ଗୁଡିକୁ scale involve କରି ରଖୁଛି and non reference assessment is a competitive in nature ତ ଇଏ କଣ create କରୁଛି competitive एनवायरमेंट क्रिएट କରୁଛି ପିଲା ଭିତରେ କାହିଁ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାଠୁ କେମିତି ବେଟର ଆଣିବି ତାଠୁ କେମିତି ମୁଁ ମାର୍କ ଭଲ ଆଣିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇନ ନେଚର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ତୁମର ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଲେଜ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲ ବା ବିଏଡ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉ ଦଉଛ ଯୋଉ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏକାଡେମିକ ରିଲେଟେଡ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା ତୁମର ଜେଇ ମେନ୍ ରହିଲା ଆଇଆଇଟି ରହିଲା मेडिकल एग्जाम रहा ये सब जिन कौन कौन तुम जो रही नॉन रेफरेंस एबे जो गला एलटीआर एग्जाम रहा बा तुम फरेस्ट एग्जाम रहा ये सब जिन कौन तुम नॉन रेफरेंस असेसमेंट सीटीईटी दा मन रखियो तुम क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट और टीटी ओटीटी दैट इज क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट देन आसला होची सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट एठी कोन होची पिला निजर परफॉर्मेंस को निजे ही जज करूची निजर परफॉर्मेंस सहित निजर प्रीवियस परफॉर्मेंस सहित प्रेजेंट परफॉर्मेंस को होची कंपेयर करूची गुटे पिला दैट इज नोन एज होची सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट इज ए प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्रियर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन बीइंग असेस्ड तो पिला तारो वर्तमान परफॉर्मेंस को प्रियर मींस होची प्रीवियस जो परफॉर्मेंस होची से सहित कंपेयर होची मींस कोन होची धरो पिला एबे एनुअल परीक्षा रहउची 80% मार्क आनिची तार पूर्व परीक्षा जो होइतला हाफ इयरली परीक्षा 60% मार्क आनिची तो सीए सेठी देखुची जे मोर इंप्रूवमेंट हेची कि इंप्रूवमेंट हेइ नै कि मोर इंक्रीज हेची कि मोर डिक्रीज हेची देठी जो चेक करूची तो सीए कोन कला कि निज परफॉर्मेंस को निज सहित कंपेयर करछि ना हाफ इयरली सहित का कंपेयर करथला एनुअल को देखला जे होची मोर 20% मार्क इंक्रीज हेइ होची तो देठी होची सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट learner performance is compared with their own earlier performance with the view of determining whether any improvement has been made or any added value brought about तो सी कौन कौन निजर earlier performance सहित को प्रथम जो performance सहित वर्तमान performance को कंपेयर करछि आ देखुछि तार इंप्रूवमेंट हेइछि ना हेइनि कि अधिक जिंस बा अधिक मार्क ऐड हेइछि ना हेइनि से जिंसटा चेक करूछि जेटा ऑन परफॉर्मेंस कहि पारि होछि ऑन परफॉर्मेंस चेक करिबाटा होछि तुमरो कोन कहिबा होछि सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट बोली हमें कहया जेटी पिला निजर परफॉर्मेंस को चेक करू एटा रहिला होछि तुमरो तीनटा असेसमेंट बा तुमरो जो रहिला होछि कहि पारि होछि तीनटा असेसमेंट बा तुमरो जो रहिला होछि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नॉन रेफरेंस टेस्ट बा सेल्फ रेफरेंस टेस्ट कहि पारिबा सेम जिंस रहउछि किछ असुविधा नै टेस्ट असेसमेंट बाकी समान जिंस रहउछि से सेम आसीओ एग्जांपल देन आसिला होछि स्केल ऑफ मेजरमेंट
जो रहा स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन चारिटा स्केल रोचे मेजरमेंट मेजरमेंट पढ़ाई जोटा क्वांटिटेटिव इन नेचर चारिटा स्केल कौन रहा कहवा नॉमिनल स्केल गोटे गोटे ऑर्डिनल स्केल गोटे इंटरवल स्केल आ गोटे रेशियो स्केल चारिटा स्केल रोचे तुम जो रहा मेजरमेंट चारिटा स्केल को भलसे बुझा चारिटा स्केल भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आसूचे जो रहा तुम रोचे चारिटा स्केल प्रथम जो रहा नॉमिनल the nominal scale of measurement deals with the variable that are non-numeric non-numeric कौन कहला जोटा नॉन न्यूमेरिक ए वार्ड टा मन रखियो जोटा नॉन न्यूमेरिक नंबर रो जो जिनसटा डिसाइड करूचे बा नंबर जो जिनसटा को हम मेजर करूचे नॉन नंबर जोटा बिना नंबर आमे जो जिनसटा को आमे डिसाइड करछे बा बिना नंबर जो नंबर बिना नंबर जो जिनसटा मेजर करूचे तेटी होची नॉमिनल स्केल आमे नंबर सेठी यूज थ्रू नाही जोटी कौन कहला where the numbers have no value जोटी numbers रो किछि value रहइबो नाही ताकू ही आमे कोन कहउचे nominal scale बोली कहउचे जोटी कहउचे then कोन कहला कि nominal scale is the name implies is simply some placing of data into category without any order or structure तो एठी कोन होची name imply करूची नेम अनुଯାयୀ ବା डाटा को आमे कैटेगरी अनुଯାयी आमे कोन करूचे सजेइकी रखुचे କିଛି डाटा को आमे कैटेगरी कले धरा जो आमे कोन डाटा क्रिएट कलेक्शन कर जाउचे गुटे क्लासरूम केते बॉयज अछंती केते गर्ल्स अछंती आमे सेठी बॉयज रो गुटे कैटेगरी नबा गुटे गर्ल्स रो कैटेगरी नबा सेही अनुଯାयी कोन करला डाटा को आमे सजेइकी रखिले सेमिति नंबर अनुଯାयी सीरियल अनुଯାयी किछि सजेइबार नै कि रोल नंबर अनुଯାयी सजेइबार नै आमे जस्ट होची बॉयज ग्रुप को अलग कर दो गर्ल्स ग्रुप को अलग कर दो जटी होची आउटी जटी होची आमे कहबा होची कैटेगराइज वाइज कोन करला होची आमे डाटा कलेक्शन करे जो without number assigning. The word nominal comes from the Latin word nomen, which means name. So nominal जो रहिला होची Latin word nomen ରୁ ଆସି ଅଛି ଯାହାର means କଣ କହିବା होची name କହିପାରେ ଯାହାର means होची ଯାହାର ନାମ କଣ होची ନାମ ଆମେ ନାମ ହିଁ ଦଉଛେ ନା ଗୋଟେ category ଛି ନାମ ଦଉଛେ ଯେ boys category ଗୋଟେ girls category ଗୋଟେ ଆମେ ନାମ ଦଉଛେ just ହଉଛି ସେମିତି ଆମେ numbering କିଛି କରୁନି କି rank ଦଉନେ ଯୋଉଟା nominal scale ରେ ଆଉ ଯୋଉ have no quantitative value or order or no when you apply in mathematical operation of that तो ये कौन रहला जो क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं फिर किछु क्वांटिटेटिव वैल्यू रहू नाही नॉमिनल स्केल रे जो रहला जो नॉमिनल बा ऑर्डिनल स्केल रे होची किछु क्वांटिटेटिव वैल्यू रहू नाही जोटा होची मैथमेटिकल ऑपरेशन रे आमी ताकू यूज करूनी कि अप्लाई करूनी जोटा तुम्हारा नॉमिनल स्केल टाको मन रखि जेमिति एग्जांपल कोन देलु जेंडर अनुଯାयी आमी कवरेज करू मेल ଫିମେଲ ଅଦର ତିନିଟା ଜେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ categorize କଲା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କଲେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ ମେଲ ରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫିମେଲ ରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ମେଲ ପିପୁଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଫିମେଲ ପିପୁଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ କଣ କଲେ ଜେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଡାଟା ଗୁଡିକ କଲେକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇ କଲେନି ଯେ ନାଇଁ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେନି କି କିଛି ନମ୍ବର କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ରହିଲା ହଉଛି ନମିନାଲ ପରେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ ଇଏ ଅର୍ଡିନାଲ ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଅର୍ଡର ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଅର୍ଡର ଦବା ବା rank ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ନମିନାଲ ଆମେ କିଛି rank ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ନମିନାଲ ଆମେ କଣ କଲେ categorize କଲେ ଅର୍ଡିନାଲ ରେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ order ଦଉଅଛି ବା rank ଦଉଅଛି the ordinal type of allow for the rank order first second third etc by which data can be stored but still does not allow the relative degree or difference between them ତ ଏଠି rank ଦବା normal ଗୋଟେ rank ଦବା ବା କିଛି differentiate ଦେଖିବାନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବାନି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କଥା ହେଲେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ରହୁଛି ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କେତେ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ହଉଛି rank ଦେଇଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ବା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 1 2 3 4 ଏମିତି rank ଗୋଟେ ଦେଇଗଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଖାଲି କଣ କଲେ ହଉଛି rank ଦେଲେ ବଟ୍ ତୁମେ କରିଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଆମେ ଦେଖୁନା ordinal data provide information about relative comparison but not magnitude of the difference तो ये कौन करते हैं relative comparison करोते rank को लेके किए second किए third किए position को लेके position को लेके compare करोते but ତାଙ୍କ ଭିତରେ differentiate କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ କେତେ differentiate ବା କେତେ ଦୂରତାର ତାର position ଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟା check କରୁନାହିଁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ordinal scale ଲାଇ example ନେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ classroom ରେ test କରୁଛେ test କଲା ପରେ ତାଙ୍କ first place ରୁ କିଏ ରହିଲା second place ରୁ କିଏ ରହିଲା third place ରୁ କିଏ ରହିଲା ଏଇଟା ଯୋଉ order ରେ ଆମେ ସଜଉଛେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ହଉଛି ordinal scale then ତାପରେ କଣ ରହିଲା ହଉଛି ordinal ପରେ କଣ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି interval scale interval scale କଣ ହଉଛି interval scale are numeric scale in which we know not only the order but also exact difference between the value ଆମେ କଣ କରୁଛେ interval scale ରେ କେବଳ order କୁ ଆମେ ଦେଖୁନେ ତା ସହିତ exact difference ପ୍ରଥମ ଟୁ ପଞ୍ଚମ rank ରେ ବା first ରେ ଯିଏ ଥିବା rank second rank ରେ ଯୋଉ student
फिफ्थ रैंक रो जो स्टूडेंट अछि तांको भितर केते डिफरेंशिएट अछि तांको भितर केते दूरता रहछि से जिनिसटा हम चेक करछे दैट इज अछि इंटरवल स्केल कोइ परिबा ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल इज टेंपरेचर वेदर where 50 degree and 70 degree is the same distance between 60 degree and 40 degree and 60 degree तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ର ଅଛି 50 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ର 70 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କେତେ ରହୁଛି 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆ ର ଦେଖିଲେ ହଉଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ର ଅଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କେତେ ରହୁଛି ତ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ଆମେ କଣ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଆମେ ମେଜର କରୁଛେ ଏମିତି ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ହେଲା ଏଠି କଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ आर्बिटरी जीरो कोई परिबा जोटा अछि तुमरो इंटरवल स्केल मन रखियो होछि क्वेश्चन पचारे जो आर्बिटरी जीरो मींस होछि जो 0 डिग्री रो मींस सेल्सियस मींस कोन होछि जोठी होछि टेंपरेचर होछि नथिबो बा टेंपरेचर जो रहला होछि 0 डिग्री मींस कोन होछि टेंपरेचर ता होछि हीट नथिबो बा टेंपरेचर कोल्ड नथिबो जो रहला सेति 0 डिग्री सेल्सियस बोले हमें को ता बोली 0 डिग्री मींस जे टेंपरेचर टोटल नथिबो जेते हमें आईक्यू टेस्ट करते इंटेलिजेंस क्वेश्चन पिलार आईक्यू जेते टेस्ट करते सेतेबेले हमें को स्केल यूज करिवे इंटरवल स्केल यूज करिवे मीन्स कौन होची जीरो जदि गोटे पिलार इंटेल इंटेल आईक्यू बाहर होची तो जीरो जदि बाहर होची सेतेबेले हमें कौन कहि परिबान जे तार आईक्यू लेवल जीरो बोली कहि परिबान मे बी होची से टॉपिक को बा जो कंटेंट को लेके हम टेस्ट करू से जगह होची पिलार आईक्यू बा से क्वेश्चन गुडियो पिला पई सुइटेबल नथिबा पिला से क्वेश्चन पई भलसे प्रिपेयर हेनी जहा फल कोन होची मार्क जीरो रखी होची बट तामाने नुहे जे तार आईक्यू बा तार इंटेलिजेंस जीरो बोली कहि परिबा नै तो सेतिमे एटा आर्बिट्ररी जीरो बेले बेले माइनस आसीबो नेगेटिव वैल्यू आसीबो जोटा होची तुमर does not indicate absence of something 0 degree does not mean no temperature 0 degree रो माने नुहे जे no temperature मे भी हीट नथिबो सेति पई होची टेंपरेचर को 0 डिग्री आसुची जोटा होची हमें कहि परिबा बट 0 डिग्री रो माने नुहे जे होची नो टेंपरेचर बोले हमें कहि परिबा नाही बोली कहि परिबा नाही बोली हमें कहि परिबानी then ratio scale कौन कौचे data are the ratio level measurement if they can be arranged in order difference can be found are meaningful तो ratio scale डाटा गुडी केते केमिति अरेंज कराय तो गुटे ऑर्डर रे अरेंज कराय तो तांको भीतर जो डिफरेंस सेटा हमें कोन करि परिबा होची आमे जो रहला जे डिफरेंस सेटा होची मीनिंगफुल भाबरे आमे डिफरेंस सेटा पाई परिबा रेशियो स्केल है ट्रू 0 पॉइंट देखो एठी कोन आसिला ट्रू 0 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल कोन कहला होची आर्बिट्ररी 0 पॉइंट रेशियो स्केल कोन कहूची ट्रू 0 पॉइंट बोली आमे कहि परिया रेशियो स्केल जो रहला होची ट्रू 0 पॉइंट जेट वैल्यू 0 इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मेजर जो जिनसटा हम मेजर करते तार प्रॉपर्टी बा तार जो रहला होची वेट प्रॉपर्टी टा जो रहला तार डिग्री टा कोन होची 0 बोली कहि परिबा तार मेजर होची सेठी 0 वैल्यू आसी ratio data has starting point of zero value less than zero are not possible तो nominal interval scale कौन कहला होची less than zero possible but ratio scale होची less than zero possible नुहे starting टा कोड होची zero ରୁ start होची then तापर और less than zero आसीबो नाइ जोडा minus negative value आसीबो नाइ height of student कहि पारे 180 cm 90 cm for high school student and preschool for student for 0 cm represent no height and 180 cm each twice as tall the twice as tall at 90 cm ଆମେ କହିପାରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ନେଲେ ହଉଛି 180 cm and 90 cm for a high school student and pre school student ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି represent କଣ କରୁଛି ତ ୟାର ଯେତେବେଳେ ରେସିଓ ଆମେ କଣ କାଢିବା ତ ରେସିଓ ରୁ କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର तुमर जो रहला प्री स्कूल स्टूडेंट रो हाइट तुलना होची हाई स्कूल स्टूडेंट दुई गुणा कहि पारे मतलब टू वाइस कहि पारे जोठी होची 180 डिग्री जदी होची प्री स्कूल होची हाई स्टूडेंट रो हाइट होची 90 सीएम तो हमरो जो रहला होची हाई स्कूल स्टूडेंट हाइट सब 180 सीएम जोटा अछि टू वाइस कहि पारे जोटा टू वाइस टॉल कहि पारिबा तो एटा होची कोन 0 टू 0 सीएम रिप्रेजेंट जतले करूची सेतले नो हाइट बोले हमें कहि पारे तार हाइट नाही बोले हमें कहि पारिबा तो एथिरे 0 ट्रू 0 पॉइंट रिप्रेजेंट करियो बट इंटरवल स्केल आर्बिट्ररी 0 पॉइंट रिप्रेजेंट करियो जोटा नेगेटिव वैल्यू आसीबो तो एटा रहला कि तुम रेशियो स्केल तो जस्ट होती गुटे सिंगल एग्जांपल देबी सिंगल एग्जांपल तीनटा स्केल को हमें इंक्लूड करदा क्रिकेट मैच तो समस्त देखथिबो क्रिकेट भी समस्त पसंद थिबो तो क्रिकेट खेल को नै गुटे एग्जांपल दोची क्रिकेट खेल रो जेतेलो होची प्लेयर मैंने होची गुटे जर्सी जो पिनथान जो ड्रेस गुडी को पिनथान तो प्लेयर जो ड्रेस पछ पड़ गुटे नंबर दिया है जेट नंबर गुडी को हमें कहबा होची ए गुटे 10 नंबर 18 नंबर देन होची तुमरो 6 नंबर 7 नंबर एमि सब नंबर दिया था 11 टा प्लेयर जर्सी पछ पड़ नंबर दिया था से नंबर गुडी को हमें कहि पारिया होची नॉमिनल स्केल जोटा होची हमें जस्ट होची कैटेगराइज करियछि बट तांको रैंक देने जस्ट कैटेगराइज करियछि बॉलर बैट्समैन आ ऑलराउंडर से हिसाब रा नंबर देखि जस्ट कैटेगराइज करियछि बट जेते बेले होची बैटिंग पोजीशन
ବା ବ୍ୟାଟିଂ ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଜିସନ ଦେଖିଥାଉ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ rank ଦେଇଥାଉ। ଓପନିଂ କରିଥାନ୍ତି 1 ରୁ 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଏଇ ପ୍ଲେୟାର ଓପନିଂ କରିବେ। ଓପନିଂ ଆସିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଦେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆସିବ 3 ନମ୍ବର, ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ତୁମର କେଏଲ ରାହୁଲ। ଏଇଭଳିଆ କଣ କଲେ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ rank ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହଉଛି rank ଦେଇଦେଲେ, 1 ନମ୍ବର କିଏ ଆଇବ, 2 ନମ୍ବର କିଏ ଆଇବ, 3 ନମ୍ବର କିଏ ଆଇବ, 4 ନମ୍ବର କିଏ ଆଇବ, 5 ନମ୍ବର ଏମିତି 11ଟା ଯାକେ ଆମେ rank order ଦେଇଦେଲେ। ସେଠି ଯୋଉ ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ର ପୋଜିସନ ନେଇକି। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ କେତେବେଳେ ହବ ଦେଖିଥିବ ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ଟାଇମରେ କଣ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜର କରାଯାଏ। କୋଉ ଟାଇମରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର, କୋଉ ଟାଇମରେ 36 ରହୁଛି, କୋଉ ଟାଇମରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, କୋଉ ଟାଇମରେ ରହୁଛି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ କଣ ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜର କରୁଛି, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଜର କରିକି କଣ ହଉଛି ସ୍କୋରକୁ ବି ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ। ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ଅନୁଯାୟୀ ହଉଛି ରାତିରେ ହଉଛି ଅଧିକ ଡିଉ ପଡିବ, ତ ଡିଉ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହଉଛି ବଲ୍ ଅଧିକ ସୁଇଂ ହେଇପାରେ ବା ବଲ୍ ଅଧିକ ହାତରେ ଖୁସି ହେଇପାରେ। ତ କଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ସ୍କୋରକୁ ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ସ୍କୋରକୁ ଡିସାଇଡ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଦେଖି ସ୍କୋରକୁ ବା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଡିସାଇଡ ଏତିକି ସ୍କୋର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଜିତି ପାରିବ, ଏତିକି ସ୍କୋର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଖେଳ ମଝିରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ବି କଣ ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଚେକ୍ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହଉଛି ରେସିଓ ସ୍କେଲ। ରେସିଓ ସ୍କେଲ ରହିଲା ଯେଟା ହଉଛି ଖେଳ ଟାଇମରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ସିରିଜ ଚାଲିଛି 5ଟା ୱାନ୍ ଡେ ସିରିଜ ବା 5ଟା ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ସିରିଜ ବା 5ଟା ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ହଉଛି T20 ସିରିଜ ଚାଲିଥିବ। ସେ ସିରିଜ ଭିତରେ ହଉଛି 4ଟା ମ୍ୟାଚ ସରିଯାଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ବେଳକୁ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କଣ ହଉଛି ସ୍କୋର ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସ୍କୋର ମିନ୍ସ ହଉଛି 4ଟା ମ୍ୟାଚରୁ ସେ କେତେ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ 60, ଦେନ୍ ହଉଛି 0, ଦେନ୍ ହଉଛି 100, ଦେନ୍ ହଉଛି ତୁମର ରହିଲା ହଉଛି 51। ଏଇ ଯେ 4ଟା ମ୍ୟାଚର ଯୋଉ ସ୍କୋର ରହିଲା, ଦେନ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି 47 ରହୁଛି ଆଉଟ ହେଇଛି। 5ଟା ମ୍ୟାଚର ସ୍କୋରକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଭାରେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢୁଛି ବା ତାର ରେସିଓ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କହିପାରିବା କି ରେସିଓ ସ୍କେଲ। 5ଟା ମ୍ୟାଚରୁ ସେ ଏଭାରେଜ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି ବା ଏଭାରେଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କରିଛି ବା ତାର ରେସିଓ ସ୍କେଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ। ତାର ସ୍କୋରଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ପରଫରମେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି 4ଟା ସ୍କେଲ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ, କିଛି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବ ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ଯୋଉଟା ହଉଛି MCU ପାଇଁ ହଉଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ନେଇନ, ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଟେବୁଲ ଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇନ, ଆରାମସେ ହଉଛି ତମର MCQ ରୁ ଏଇଥିରୁ ଟେବୁଲ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ମେନ୍ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ନେଇନ ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ। ତ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ରେସିଓ ସ୍କେଲ। ରେସିଓ ସ୍କେଲ କଣ କହୁଛି, there is natural zero starting point and ratio makes sense। ତ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିରୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ତୁମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ର ଏଠି ଯୋଉ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେକ୍ ସେନ୍ସ। ରେସିଓ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେକ୍ ସେନ୍ସ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଏଠି ଜିରୋ ହେଇପାରିବ ତୁମର ଭେରିଟା ଲାଇକ୍ ହାଇଟ୍ ରହିଲା, ଲେନ୍ଥ ରହିଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, ଭଲ୍ୟୁମ ରହିଲା, ଏସବୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେସିଓ ସ୍କେଲକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ହାଇଟ୍ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ସ୍କେଲକୁ ୟୁଜ କରିବା, ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ରେସିଓ ସ୍କେଲ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ କଣ କହୁଛି difference are meaningful but there is no natural zero starting point and ratio are meaningless। ତ କଣ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ କଣ ରହୁଛି ତୁମର ମିନିଂଫୁଲ ରହୁଛି। ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ ରହିବ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆର୍ବିଟରୀ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିବା नो ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏଠି ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ବଟ୍ ରେସିଓ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ମିନିଂଲେସ୍ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଯୋଉଟା ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ମାପିବା, ଫାରାନାଇଟ ର ବା ସେଲସିୟସ ର ମାପିବା, ଯୋଉଟା କି ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର। ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ କଣ କହୁଛି can be arranged in order but difference either cannot be found or are meaningless। ତ ଡାଟା ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ହଉଛି ରଖିଥାଉ, ଯୋଉଠି ଆମେ କିଛି ମିନିଂଲେସ୍ ବା cannot be found or meaningless ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାଏ। ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ବା ଯୋଉ ତୁମ ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଭିତରୁ ହଉଛି ଆର୍ବିଟରୀ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ବା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କେତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁନୁ, ବା ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ଖାଲି ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଥାଉ। ରାଙ୍କ ଅଫ କଲେଜ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଲେଜ ଗୁଡିକ ରାଙ୍କ ରହିଲା, ତୁମର ରାଙ୍କ ରହିଲା, ଏକ୍ସାମ ର ରାଙ୍କ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ତାଙ୍କର ରାଙ୍କ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିବା ଓନଲି ଡାଟା କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ଆରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅର୍ଡର। ତ କଣ ହଉଛି ଖାଲି କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିବା ଅଛି ଡାଟା ଗୁଡିକୁ ଅର୍ଡରରେ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ରହିଲା ହଉଛି ଆଇର କଲର ନେଇକି ଆମେ ଡାଟା କଲର, କାହାର ବ୍ରାଉନ କଲର, କାହାର ବ୍ଲାକ୍ କଲର, କାହାର ରେଡ କଲର। ତ ଏଇ ହିସାବରେ କଣ କଲେ ହଉଛି ଆମେ ଆଇର କଲରକୁ ନେଇ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ, ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ନୋମିନାଲ ସ୍କେଲ କହିପାରିବା କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମର 4ଟା ସ୍କେଲ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ବ୍ରିଫଲି ହଉଛି ଆରାମ ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇନୁ। ଏଇଟା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଯେତିକି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ ଖାତାରେ କାଟିଦିଅ, ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ, ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଏବେ MCQ କରି 4ଟା ସ୍କେଲ ବୁଝିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ MCQ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। which type of assessment compares student performance with that of other student। ତ କହିଲା ହଉଛି କମ୍ପେୟାର କରିବା।
कंपेयर कथा किए कहछि पिला माने कंपेयर जतल करछे हम रैंक देखुचे तो रैंक जतल देखि हम कोन टेस्ट को असेसमेंट करे नॉर्म डिफरेंस असेसमेंट करे ऑप्शन नंबर बी होछि राइट आंसर देन होछि ए टेस्ट दे डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट हैव मास्टर स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव इच पॉइंट तो स्टूडेंट कोन होछि मास्टर थिबो मास्टर ऑफ प्रोफिशिएंसी मास्टर थिबो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मास्टर ऑफ नॉलेज दैट इज होछि मास्टर को आसले सब बेले कोन हो मास्टर मींस होछि राइट रेफरेंस असेसमेंट जोटा होछि ऑप्शन नंबर बी देन आसला होछि a teacher tracks each student progress over time to say individual improvement this is example of तो गोटे टीचर कोन करूछि करूछि गोटे कंटिन्यू धरी ओवर टाइम धरी ट्रैक करूछि गोटे देखो पिलांकर इंडिविजुअली इंप्रूवमेंट को देखौछि दैट इज होछि दिस इज एग्जांपल ऑफ तो टीचर ट्रैक करूछि ईच स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट रो प्रोग्रेस को ट्रैक करूछि ओवर टाइम कंटिन्यू धरी ओवर टाइम ट्रैक करूछि टू सी इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट गोटे गोटे पिलार इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट देखौछि ताको हमें को प्रकार कहै नॉन रेफरेंस क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट ना सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट कोन हबो जल्दी जल्दी को जस्ट हेलो बस कोन हबो ये रहिला जे तुमरो गुटे इंडिविजुअल डिफरेंस देखुचे मीन्स होची सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट हबो वो सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट हबो जोटा रहिला कि ऑप्शन नंबर सी होची आरो राइट आंसर सेल्फ रेफरेंस काहे कि टीचर कोन होची स्टूडेंट रो प्रोग्रेस को ओवर टाइम कंटिन्यू देखुचे और तार कंटिन्यू इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट भी होची इंडिविजुअल तार निज परफॉर्मेंस को असेस करके ताको इंप्रूवमेंट करके ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑन नॉमिनल स्केल हम कोटा को मेजर करिवे हाइट हाइट हेले होची तुमरो कोटा हबो हाइट हेले तुमरो जो रहिला होची हाइट टा हमरो कोइ परिबा होची तुमरो होची इंटरवल हाइट होची तुमरो को स्केल रे देखो हाइट टा होची तुमरो जो रहिला होची रेशियो स्केल ना हाइट जो रहिला होची रेशियो स्केल ना देन होची टेम्परेचर हेले इंटरवल स्केल देन हेला होची टेस्ट कोड जो रहिला होची तुमरो दैट इज आल्सो रैंक जो दोचे हम ऑर्डिनल स्केल करिया नले तुमरो टेस्ट कोड टा जदी हम रेशियो स्केल रे मेजर करि परिया दैट इज तुमरो एटा कोन कहया होची ब्लड टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड को जदा हम करे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव सेटा जे हम कोन कहया दैट इज नॉमिनल देन होची which of the following variable is measured on ratio scale ratio scale कोटा को हमें मेजर करिवा एज ग्रेड लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड एज टा जो रोइला होची रेशियो स्केल रे नॉमिनल स्केल रो हम कैटेगराइज करि परिबा एज ग्रुप को देन तुमरो जो रोइला होची ग्रेड जो रोइला होची सेकंड थर्ड ये होची ऑर्डिनल स्केल मूविंग रेटिंग जेंडर जो रोइला जेंडर टा भी होची हम कैटेगराइज करछि नॉमिनल स्केल रेटिंग ଯେତେବେଳେ ଦଉଛେ ଆମେ 1 to 5 ଷ୍ଟାର ରେସିଓ ଦଉଛେ ନା ତ ଏଠି ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି କହିପାରିବା ରେଟିଂ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଜିରୋ ବି ଦେଇପାରିବା ତ ଏଟା କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ଦେନ୍ ହଉଛି ତୁମର ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି which of the following scale allows mathematical operation addition subtraction multiplication division କୋଉ ସ୍କେଲ ଟା ହଉଛି mathematical addition କୁ subtraction multiplication ଏବଂ division କୁ ହଉଛି allow କରୁଛି नॉमिनल ना ऑर्डिनल ना तुमर होची इंटरवल ना तुमर रेशियो तो कोउठा हो पिला माने जल्दी जल्दी राइट आंसर को तो ये कौन हम तुमर जोते प्लस करूचे माइनस करूचे गुणन करूचे एंड जो डिवाइड करूचे तो एटा सबले को स्केल हम यूज करे रेशियो स्केल होचे हम काई रेशियो नि फाइंड आउट करूचे तो ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर देन हला होची ए सर्वे आस्किंग पीपल टू रेट सैटिस्फैक्शन 1 very dissatisfied to the 1 is equal to very dissatisfied to 5 is equal to very satisfied use which scale तो एठी कोन को प्रकार स्केल हमें यूज करिवा जते होची को प्रकार स्केल यूज करिवा नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो स्केल को प्रकार स्केल यूज करिया तो ये जो रोइला कि हमें कोन करलोची 1 जे पाइबा हमें कोन करलो वेरी डिसैटिस्फाइड करलो 5 जे पाइबा होची वेरी सैटिस्फाइड ये हमें कोन करलो गुटा ऑर्डर देले ना तो एटा कोन होची ऑर्डिनल स्केल हो ऑप्शन नंबर बी होची यार राइट आंसर तो एटा रही सातटा क्वेश्चन जो रोइला कि यार ऑप्शन एटा होची मोर एमसीक्यू 7 टा एमसीक्यू रही अछि ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ ଆରାମସେ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ ହଉଛି ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ ରହିଲା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆରାମସେ ହଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ପଚାରି ପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଉ ତା ସହିତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭେରିଏବଲ ଇଜ ମେଜର ଟୁ रेशियो स्केल जो रोल पिला माने एटा होची एज हबो एज रो हमें रेशियो काढोचे तो 5 नंबर होची ए हबो राइट आंसर तो जो रोइला होची ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी जो रोइला होची एटा तुम ऑर्डिनल स्केल हो जो मूविंग रेटिंग्स जो रोइला स्टार्ट होची एटा ऑर्डिनल स्केल तो यार राइट आंसर होची 5 नंबर होची ऑप्शन नंबर ए करेक्शन कर दो एटा ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर
ତ ଏଇଟା ରହିଲା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ କନସେପ୍ଟ ଏମିତି କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ